Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم نموذج ديال الفرض الثاني في الدوره الاولى كيخص علوم الحياه والارض اس في تي المسار الدولي السنه الاولى اعدادي كيخص السنه الاولى اعدادي. دونك nous avons deux parties, donc la restitution des connaissances et le raisonnement scientifique, communication et critique graphique. donc غادي نبداو بالسؤال الاول. définit les termes scientifiques suivants. donc عندنا régime alimentaire. Donc, régime alimentaire, هي la manière dont un organisme animal ou végétal se nourrit. يعني الطريقة باش كيتغذى ولا النمط الغذائي ديالو. Omnivore. Donc, pour omnivore, c'est-à-dire qui se nourrit indifféremment d'aliments d'origine animale ou végétale, c'est-à-dire النظام القارط ولا قارط يعني كيتغذى على العشب وعلى يعني لي زاليمون اللي المصدر ديالهم نباتي وحتى لي زاليمون اللي المصدر ديالهم حيواني بجوج. herbivore qui se nourrit exclusivement des végétaux, هو كياكل غير لي végétaux bien les aliments d'origine végétale. الكارنيفور يعني اللاحم، دونك هنا العاشب اللاحم qui se nourrit de chair يعني يتغذى على الأغذية المصدر الحيواني ولا اللحوم، يتغذى على اللحوم. كارنيفور هنا بالضبط نقصدو به الحيوانات اللاحمة اللي كتغذى على اللحم، دونك دو شار. vrai ou faux. l'estomac des herbivores ruminants est formé d'un seul compartiment, donc faux لأن شفنا فيها بزاف ديال لي كومبارتيمون، شفنا لانس، شفنا كايات، الفويي، دونك بزاف ديال لي كومبارتيمون. les herbivores ont une denture complète. faux. لا شفنا لي زيربيفور ما عندهمش لي كانين، عندهم denture incomplète، ما عندهمش لي كانين. l'eau minéralisée est riche en sels minéraux. donc déjà minéralisé c'est-à-dire رازنا ليه les minéraux les sels minéraux، donc c'est vrai. les végétaux verts prélèvent le CO2 à partir du sol avec les racines. c'est faux. le CO2 كاين في l'air ما كاينش في le sol. donc cochez la bonne réponse. donc la lumière est indispensable aux végétaux verts. vrai. donc elle dit la bonne réponse. les carnivores ont besoin d'aliments d'origine végétale. faux. غادي ندوزو دابا الريزولمون scientifique, communication écrite et graphique. donc l'expérience suivante va va permettre de mettre en évidence l'influence de CO2 sur la croissance du radis. donc التجربه ما بيناش مزيان، donc voilà غادي نعطيكم تجربه donc sur bien sûr le manuel. donc voilà هذه هي التجربه، donc l'expérience faite sur les radis. donc شوفوا المونتاج الاول. خدينا donc les radis، درنا air sans dioxyde de carbone. عندي la lumière ولكن ما كاينش عندي le dioxyde de carbone. donc la même chose pour notre examen. donc voilà air sans dioxyde de carbone. وعندنا l'eau plus sels minéraux. عندنا حتى في المونتاج الثاني او بلس سيل مينيرو، حتى في المونتاج الثالث او بلس سيل مينيرو. هنا الفرق اللي كاين عندنا في لا تونور ديال لو ديوكسيد دو كربون. دونك هنا 100، هنا افيك 0.03%، هنا 3%. شوفوا معايا دابا الكرواسونس. هنا عندنا كرواسونس غالونتي ضعيفه ثقيله، عندنا كرواسونس نورمال. شوفوا ملي طلعنا شويه لا تونور ديال CO2، شوفوا ملي درنا 3%، دونك عندنا كرواسونس امبورطون. الوغ عندنا لوميير توجور، عندنا او سيل مينيرو. شوفوا دابا غير لامباكت ولا لانفلونس ديال CO2 sur la croissance. دونك ملي تيكون لا تونور ديال CO2 امبورطون ou bien importante، دونك حتى الكرواسونس تيكون امبورطون. هنا كنستنتجوا بان CO2 عنده واحد الدور مهم في لا كرواسونس ديال لي فيجيتو فيغ. الوغ بالنسبه لو شيما هنا غادي نديرو غالونتي، هنا نورمال، هنا امبورطونت. الوغ quels sont les besoins nutritifs d'un végétal vert. donc les besoins nutritifs عندنا l'eau plus sels minéraux. donc هادو هما les besoins nutritifs donc proprement dit هما l'eau ou sels minéraux. donc plus la lumière et CO2. donc هادو تا هما مهمين. indiquer l'élément nutritif variable dans l'expérience ci-dessus. donc l'élément nutritif variable اللي كيتغير هو CO2.
هو la teneur en CO2. Quelle est l'influence de la variation de cet élément sur la croissance du radii? Donc la présence de CO2 favorise la croissance, ou la présence en forte concentration ou en grande concentration favorise la croissance des radii. Donc quelle sera l'influence d'une variation de chacun des besoins nutritifs des végétaux verts? إلا كان عندنا واحد التغير في واحد من هاد لي بوزوان نوتريتيف كيكون الغالونتيسمون دو كرواسونس كيكون تاخر في النمو ولا دونك لا مور دي بلانت كومبليتمون تيموتو دونك تيدبلو تيموتو. que peut-on conclure de ces remarques? Donc هنا نقدروا نقولوا بان les végétaux verts ont besoin de CO2, c'est le minéraux, l'eau et la lumière, donc pour une croissance optimale ou bien importante. Donc pour une croissance optimale. Donc voilà les réponses concernant l'examen هذا. Donc غادي نشارك معكم bien sûr d'autres exemples concernant les devoirs numéro 2, donc pour toutes les années donc d'enseignement. Donc كونوا في الموعد. إلى اللقاء.